कर्म फल जे मनुष्य को अवश्य भोगिबाकु पड़िथाए से संपर्क रे मु एक सुंदर उदाहरण देउछि। महाभारत युद्ध शेष होई जाइछि। युद्ध रे दुर्योधन सह शेष होई जाइछन्ति धृतराष्ट्रंकर 100 पुत्र। चारिआडे सुनसान। हस्तिना राजप्रसाद स्वामीहेरा रमणी मानकर करुण क्रंदन रे फाटी पड़ुछि। कौन हेला भाबी दुखरे म्रियमाण होई पड़िछन्ति गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र। एही समय दिने भगवान श्रीकृष्ण गांधारी और धृतराष्ट्र को सांत्वना देवा पाई हस्तिना राजप्रसाद रे पहुंचिले। से जेतेबेले सेही शोकरे गभीर आघात पाइथिबा धृतराष्ट्र और गांधारी सह किछि समय कटाई जीवाको बाहरुछन्ति। सेही समय रे विनय भरा कंठरे राजा धृतराष्ट्र पचारुछन्ति, हे सर्व अंतर्यामी, हे नारायण, हे वासुदेव, मु जाने मो जीवन रे जहा सब घटिगला आपण से सब विषय रे सब किछि जानंती। हे कृष्ण कहंतु केउथि पई आमे एपरि जीवन पाइछु? ए संसार रे बोध हुए आम परे दुर्विसह जीवन आउ काहार नथिबो। आज मो निस्सो नियति मो पाखरु आज सब किछि छड़ाई नेछि। एपरि कही धृतराष्ट्र अति दीन भावरे कृष्णଙ୍କ चरण कमळे लुटी पड़ी जने निर्बोध शिशु परि क्रंदन करबाकू लागिले। तांको धैर्य देही कृष्ण तोली धरिबा बेले धृतराष्ट्र पुणी पचारिले, हे कृष्ण, जीवनर सायंकाल रे मु आपणको केबे न पचारिथिबा गोटिए कथा पचारुछि। आशा करे आपण तार ठीक उत्तर देई मोर संदेह दूर करिवे। एहा कही धृतराष्ट्र पचारिले, हे वासुदेव, वर्तमान मते कहंतु केउथि पाई मु जन्मरु अंध होई जन्म होईछि? केउथि पाई मु आज ए वृद्ध बयस रे 100 पुत्रंक पाई मते दुर्विसह शोक भोग करिबा पाई पड़िला? काहेकि मु और गांधारी जीवन सारा एपरि संघर्ष और दुख मध्यरे संतुलित हेउथुलु? धृतराष्ट्रंकर श्रीकृष्ण को ए प्रश्न पाखरे छिड़ा होई सुनुथांती यशस्विनी गांधारी। राजा धृतराष्ट्रंकर प्रश्न शुणी श्रीकृष्ण मृदु मृदु हसी कहिले, हे कुरुश्रेष्ठ, ए सारा संसार बांधी होई रहिछि कर्मरे। मनुष्य को ता कृतकर्मर फल इह और परजन्म रे भोग करबाको पड़िथाए। तुमको एबे जहा भोग करबाको पड़ुछि ताहा तुम कृतकर्मर फल। तुमर मने नाही, किंतु मोर स्पष्ट मने अछि। तुमे एहा भितरे बहु जन्म व्यतीत होई सारिछि। तेबे सुन तुमर कृतकर्म विषय रे। तुमे गोटिए जन्म रे जने खूब निष्ठुर राजा थिल। थरे तुमे मृगया विनोद रे जाई एक पुष्करिणी कूल रे पहुंचिल। पद्म पुष्प भरा सेही सुंदर पुष्करिणी रे हंसिनीटी तार 100 छुआंको घेनी आनंद रे क्रीड़ा करुथाए। तांको क्रीड़ारू आनंद देवा परिवर्ते तुमे कौन कल? अति निर्दय भावरे सेही मा हंसटीर चक्षी को सरबिद्धा करी फुटाई देल। तुम कौतुक सेतिकरी मेंटिला नाही। तुमे पुणी जण जण करी मा हंस आगरे तार छुआ गुड़ाक मरी पकेइल। निज आगरे छुआ मानकर मृत्यु को देखी हंसीटे कोति दुखरे प्राणत्याग कला। तुमे सिना खूब आनंद लाभ कल, मात्र नियति ता पुस्तक रे तुमर सेही क्रूर कृत्य को लेखि रखिला। सेही क्रूर कर्मर फल तुमको गोटिए जन्म रे भोग करबाको पड़िबो। ए संसार रे कोनोसी प्राणी नियतिर एही नियम को उल्लंघन करि परिबो नाही। मोर जहा मने पड़ुछि पर 100 जन्म रे तुमे जने खूब भल मनीष थिल, भल कर्म करुथिल। परवर्ती 100 जन्मर संचित धर्म जोगु तुमे ए जन्म रे जने राजा होई जन्म होइछ। किंतु ता सहित तुमर सही क्रूर कर्म फल भोग करिवार समय मध्य आसी जाइछि। एहा ही तुम जन्मांधता आउ पुत्र शोकर कारण। हे राजा, तुमे दुख कर नाही। संसार रे समस्त को एही परिकृत कर्मर प्रायश्चित करिबाको पड़िथाए। काहार सामर्थ्य नाही कर्मर गति को प्रतिरोध करिबा पाई। एणे कुहा जाइछि, कर्म करिना फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई। पुणी कर्म जोग संपर्क रे बुझेबाकू जाई भगवान गीता रे कहिचंती, कर्म रे कौशल हेउछि जोग, अर्थात कौशलतार सह काम करिबा। सेतेबेले व्यक्ति जे कार्य करिबो ताहा अत्यंत सावधानतार सहित हेबा संगरे ताहा साधनारे परिणत होइछिबो। सेतेबेले पाद रखिबो किंतु खसी जिबार संभावना नथिबो। कथा कहिबो किंतु सेथिरे रागिबार किंबा विरक्ति प्रकाशर भाव नथिबो। छुईबो किंतु छुईबा जिनिसर किछि क्षति हेबो नाही। ए सब हेउछि कर्मरे कुशलता। पुणी गीता
ଆମକୁ ସବୁ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଭାବନାରେ କରିବାକୁ କହିଛି। ଅର୍ଥାତ ସବୁ କର୍ମକୁ କଲାବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଭାବନା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ସଂସାର ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ କର୍ମରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବଗତଂ ବ୍ରହ୍ମ ନିତ୍ୟଂ ଯଜ୍ଞେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। ଯଜ୍ଞ ମନୋଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନବରତ ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଆଲୋକ ଦେଇ ଏ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ପବନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଜଳ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆକାଶରେ ମେଘର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେଘ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଜଳ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ନଦୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦିରେ ଜଳ ଭରିଦେବା ସହିତ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ମାଟି ନିଜର ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତା ଉପରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିଙ୍କୁ ବଢିବାକୁ ଦେବା ସହିତ ଜୀବଜଗତକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯଜ୍ଞ ରୂପକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଈ ବଳଦ ଆଦି ପଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ପୋଷା ମାନିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞ ମନୋଭାବ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଜ୍ଞ ମନୋଭାବ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କେବଳ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ଭାବନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରୁ ପାଇଥିବା ତାର ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟ କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ ଲଗାଇ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧିରେ ଲଗାଇଥାଏ, ସେ ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେ ଜଣେ ଚୋର। ସେ ପାପ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ ଧାରଣ ବୃଥା। ଭଗବାନ ଏକଥା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୋଘଂ ପାର୍ଥ ସଜୀବତି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ନୈତିକ ଜୀବନର ମୂଳ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବଚନ, ପରୋପକାର ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍ ର ପାଳନ କରିଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ତାଙ୍କ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏହି ଧାରଣା ମନକୁ ନ ଆଣି କର୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏହି ଭାବନାରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସଂସାରରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ପରିବାର ଆଦି ମିଳିଛି ବା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଘଟଣା ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁ କି ଅସଫଳତା ମିଳୁ, ମନରେ ସବୁବେଳେ ସମତାର ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କର୍ମରେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ ରଖି କର୍ମର ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାହା ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।